गुरु नानक जयंती आज आमर बहुत बड़ पर्व। आज पुणी कार्तिक पूर्णिमा जन्म जन्म होता आज 500 वर्ष आगुरी। से बहुत हिंदू माने सबू धर्म एक बोलिकी से कहते मनीष जाति गोटे बोलिकी से प्रचार करने पूरा विश्व सारा भी बुली इवन ओडिशा को आसते शिक्षा यही नाम जप किरत करो नाम जप वंड छको जो स्लोगन टा थिला कि नाम जप करंतु किरत करंतु काम करंतु आ जोटा आपण पाइबे खाइबा पाई आदुरु 10% आपण गरीब लोक निडी लोक मिली मिसिक यहाँ मेन स्लोगन नाम जप कीर्त करो वंड छको यहाँ माने यहीटा से प्रचार कर सबू जाति एका बोली मनीष एक ओंकार बोली कहले ओंकार एक ओंकार माने सबू मनीष एका समस्त परमात्मा गुटे सेटा को एक से चारि वर्ण कहते गोटे से किसी नहीं चारि वर्ण को एक कर मनीष धर्म ही बड़ से मेन उद्देश्य और शांति वर्ल्ड विश्व ये हम बुली बुली से प्रचार आज भी ये ओडिशा रे से जो पदयात्रा करके जगन्नाथ सड़क था कलिकता रु पुरी पर्यंत जगन्नाथ सड़क से सड़क देकी से आसी आसिया से सबू जगह रही रही आसटी गोटे बिरिंचीपुर अच्छी बोली भद्रक पाखे से आज गोटे गाँ अच्छी से आज पर्यंत केते जेनेरेशन जाइकरी से सिख धर्म पालन कर लोकल लोक 40टा फैमिली से गाँव में अच्छा जे कि आम ओडिया खाली जानी पंजाबी जानी ना किंतु से जो सिख बाइहाट करके आसचंती जो बाणीगुड़ा सेटा आज भी से प्रचार होचे ओडिशा से मंदिर टाइप अच्छी गुरुद्वारा बोली लिखाई से जो आम गोटे ये रिसर्च करते अनिल धीर बोलिकी से पूरी रास्ता जगन्नाथ रास्ता को सर्वे करने निजे 40 जन नहीं आसते से भद्रक थे भद्रक अच्छी संगत साहेब से 2 मास रही से 2 मास आज भी फॉलोअर अच्छा से गोटे गुरुद्वारा अच्छे कटक आसी दातन साहब गुरुद्वारा से आज्ञा नई कूल महानदी कूल से दातन करते जोटा मंजन करते पकई से गछ आज भी अच्छी से गुरुद्वारा अच्छी पुरी जाइए जगन्नाथ पुरी से मंदिर में पशिया को देले लोक पचारे कि जाति से कहले मो मनीष जाति से सिक्योरिटी छाड़िले से समुद्र कूले जा बसिले समुद्र कूले जा बसिकी जो जगन्नाथ को ये करते यहाँ भी आम मंदिर मैगजीन आप मिलूब थी जे दिन आरती होता से थालीटा ऑटोमेटिक जाकि समुद्र कूले जाइला से पंडा मैंने सब दौड़ी गले समुद्र कूल देखा जड़े बस थालीटा सामने रही से देखिले ना महान लोक बोली जानिले रजा को कौन स्वप्न है रजा भी आसिकी डाकिकी ने जगन्नाथ मंदिर यहाँ बहुत लंबा स्टोरी सब से पुरी बौली साहब गुरुद्वारा अच्छी से पानी जो खारा पानी होता समुद्र कूले से गोटे बौली माने गोटे कूओ आम पंजाब स्टाइल बौली कहते से कहले ये गोटे खोल मीठा पानी पाइब आज भी से 1 किलोमीटर रेडियस को कूअरे मीठा पानी नहीं कि आज भी एक्जिस्टिंग अच्छी मीठा पानी से जगहटा आम ओडिशा गवर्नमेंट सागर सब MOU होता डेवलप हम फ्यूचर गोटे हिस्टोरिकल गुरु नानक आमर बहुत अटैचमेंट मैंने आरतीटा जोटा मेन आम कथाटा आम गुरुद्वारा वर्ल्ड ओवर जो आरती प्रसारण हुए गुरुद्वारा प्रोग्राम शेष से आरतीटा कंपोज होता जगन्नाथ मंदिर सामने गुरु नानक देव जी कंपोज करते जो आरतीटा गगन में थाल चंद दीपक माने गगन है थाल चंद्र है दीपक से हिसाब नहीं भी आरती कले जगन्नाथ बहुत छोट बुझे ठाकुर सब जगह अच्छा तेणिकी से गगन में थाल जो आम आरतीटा अच्छी वर्ल्ड ओवर जिते गुरुद्वारा आज सका संध्या समाप्ति वाला से आरतीटा उसार से पूरी जगन्नाथ मंदिर सामने गुरु नानक देव जी कंपोज मो भूपिंदर सिंह कहूँ आज
ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି ଏବଂ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବୋଇତ ବନ୍ଦଣାରେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସାଧବ ବୋହୂ ମାନେ ଆଜି ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନବିକତାର ଗୁରୁ। କେବଳ ଶିଖ ଧର୍ମର ଗୁରୁ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯୋଉ ଆଜି ଗୁରୁପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ସଂଗତ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକ। 90 ଭାଗ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆଜି ଆସିକିରି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆଜିର ହଉଛି କେବଳ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ମାନବିକତାର ଜନ୍ମଦିନ, ଇନସାନିୟତର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଆସିକିରି ଇଏ ଲଙ୍ଗର ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଭଳି ଭାବରେ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କମି କମି ଚାଲିଛି, ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଲୁଣିଆ ପାଣି, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ତୀର ଜରିଆରେ ବାବା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ କଣ କରିବା, ସେଠି ଆଜି ବି ପୌଡି ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସେଠି ରହିଛି ପୁରୀରେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମର ଗୁରୁଦ୍ୱାର କମିଟି ତରଫରୁ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ମଠକୁ ନିଆଯାଇକରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଠି ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀ ବସିଥିଲେ ଆସିକିରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ନାନକ ଦିବସ ତଥା ଜନ୍ମଦିନ, ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସେହି ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀ ଯୋଉ ବାଣୀ ଏଇଠି ଆସିକିରି ଦେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସେବକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଏଇଠି କଟକରେ ଯୋଉ ଦନ୍ତନ ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ସେଭଳି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡେ ସେ ଆସିକିରି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛାପ ରହିଛି ଯେ ଏଇଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଧର୍ମର ନାଁରେ, ଜାତିର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଜିର ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।